मधुस्नानान्ते शुद्धोस्नानं समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमो नमः अथ सर्गरास्नानम् अथ शर्करास्नानम् ओमपागुं रसमध्ययसगुं सुगे सन्तयं समाहितम् अपागुं रसस्यो रसस्थं गौगृहणं नृत्यं प्रयामगृहीतो सीम्नायत्वादिष्टं गणमेघपेदोलिन्दायत्वादिष्टतमं इक्षुषारसमुद्भूतां सर्गरां पुष्टिरां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृहीतां श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः सर्गस्नानं समर्पयामि सर्गस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अथ पञ्चामृतस्नानम् ॐ पञ्चनद्यः सरस्वती मतियन्ति सकृतसः सरस्वती तु पञ्चधा स्वदेशे भवत्सरितः पयोदधि घृतं चैव मधुचा शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीतां श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमो नमः पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अथ गन्धोदकस्नानम् ओम अगुं सुनाते अगुं सुहो पृच्छतां परुभा परुहो गन्धस्ते सोममवतु मधाय रसु अच्युता मर्याचल सम्भूत चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमार्कं नवगृहीतां श्रीभगवते श्याम सदा शिवाय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताशिरः शीलः शीलाक्षो नमस्ते रुद्राय पशुपतये कण्ठाभ्याम अवृत्तारोध्या नवोरूपः पार्जन्यः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमो नमः। इस प्रकार से आप स्नान भगवान श्री को जो है अभिषेक भगवान